औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम अपने ईमान फ़रोज़ मौज़ू का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो निहायत मेहरबान बेहद रहम फरमाने वाले हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम और रसूलों के सरदार हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पर। क्या आपने कभी सोचा है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले अल्लाह ताला हमें एक खामोश सा महीना देते हैं, एक ऐसा महीना जो शोर नहीं मचाता, जो खुद को नुमाया नहीं करता, मगर जो दिलों की दुनिया बदलने की ताकत रखता है। यही है माह शबान, रमज़ानुल मुबारक की दहलीज पर रखा हुआ वो दरवाज़ा जिससे गुजरे बगैर रमज़ानुल मुबारक की रोशनी पूरी तरह दिल में उतर ही नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, ये वो महीना है जिसमें आसमान की तरफ हमारे माल उठाए जाते हैं। ये वो महीना है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें बढ़ जाती थी। ये वो महीना है जिसमें गफलत करने वाले बहुत हैं और जागने वाले अल्लाह ताला के खास बंदे बन जाते हैं। माह शबान हमें आवाज़ देता है, ए गाफिल दिल जाग जा, ए थके हुए ईमान संभल जा, ए गुनाहों से बोझल रूह वापस पलट आ। ये महीना हमें सिखाता है कि रमज़ानुल मुबारक सिर्फ कैलेंडर का बदलना नहीं, बल्कि दिल का बदलना, नीयत का बदलना और ज़िंदगी का रुख अल्लाह ताला की तरफ मोड़ना है। अगर हमने शबान को संवार लिया तो रमज़ान खुद ब खुद संवर जाएगा, और अगर हमने शबान को खो दिया तो रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाएगा। नाज़रीन इकराम, आए इस वीडियो में हम जानेंगे कि माह शबान क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब था। इस महीने की वो फजीलतें जो हमारे दिलों को बदल सकती हैं, और वो तैयारियाँ जो हमें रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला का सच्चा बंदा बना सकती हैं। दिल थाम लीजिए, क्यों ना कि आज की बातें सिर्फ कानों तक नहीं रूह तक उतरेंगी। माह शबान इस्लामी साल का 8वां महीना है, जो माह रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में आता है। ये महीना दरअसल रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का वक़्त होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे। इसीलिए ये महीना रूहानी तैयारी, नफ्स की इस्लाह और अल्लाह ताला की तरफ रजू करने का बेहतरीन मौका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह शबान से ख़ास मोहब्बत थी। हदीस मुबारक से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आम दिनों की निस्बत ज़्यादा नफली रोज़े रखते थे। हत्ता के बाज़ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को यूँ महसूस होता था कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना ही रोज़ों में गुजार देते हैं, सिवाय चंद दिनों के। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितने शबान के महीने में रखते थे। इससे मालूम होता है कि माह शबान इबादत, ज़ब्ते नफ्स और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का अमली नमूना है। ये पहला और सबसे मजबूत सबूत है कि माह शबान महज एक आम महीना नहीं, बल्कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक बाबरकत महीना है, जिसमें बंदे को चाहिए कि वो अपनी इबादत में इजाफा करे और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करे। एक हदीस में कुछ यूँ बयान किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने कदामत ने लिखा है, फरमाते हैं बारिश नहीं हो रही थी, मक्का में कहत पड़ गया तो सब लोग बाहर खुली जगह में निकले दवा करने के लिए। सब अपनी अपनी दवाएं कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर हुआ तो अचानक एक गुलाम आया, काले स्याह रंग का। तो इसने 2 रकात नमाज पढ़ के अपने दोनों हाथ फैलाए और कहने लगा, अल्लाह मुझे पता है ये जो कुछ भी हुआ है मेरी नाफरमानियों की वजह से हुआ है। तू मुझसे नाराज़ हो गया है ना, तूने बारिश रोक ली है, नाराज़ हो गया है ना, हमें सबक सिखाना चाहता है ना, तो किसी और की वजह से नहीं, ये सिर्फ मेरी नाफरमानियों की वजह से है। ऐ अल्लाह रहम फरमा, तेरे बंदे थोड़ी सी भी सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते, कमज़ोर हैं, डर जाते हैं,
غلام ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی۔ میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے۔ اس نے کئی غلام دکھائے۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لیں، خرید لیں۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر سا، کمزور سا نکل کر کے آیا۔ میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ ہے، ضعیف سا آدمی ہے، لے کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے یہی چاہیے۔ اس کو ساتھ لے کر چلا تو راستے میں پوچھنے لگا، میرے آقا، میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے، میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا کہ تیرا بیاہ کروں گا، تیرے لیے مکان بنواؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا۔ میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں پھر مجھے لے جانا، اور 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کر کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگا اے اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا۔ مصرفہ مقدن راز تھا، مدتوں راز رہا، یہ تو تیرا شوق دیدے کشا کشا مجھے کھینچ لایا مزاج میں، اللہ راز تو کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو کبھی کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ پاک کو منایا جا سکتا ہے۔ ماہ شعبان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب کائنات کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا خاص اہتمام تھا جب اللہ پاک کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی کثرت فرماتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اعمال کی قبولیت صرف عمل سے نہیں بلکہ اخلاص، نیت، حالت بندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ اعمال کے پیش ہونے کا تصور ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور ایسے اعمال اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں، تاکہ جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں تو وہ ہمارے حق میں قبولیت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کو محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ اپنے اعمال کو سنوارنے اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جو 2 عظیم مہینوں یعنی ماہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں آتا ہے۔ ماہ رجب کے بارے میں عام طور پر عبادت کا جوش پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف عبادت، روزے اور قرآن پاک کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان آنے والا مہینہ ماہ شعبان اکثر لوگوں کی توجہ سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہی غفلت دراصل مہینے کی آزمائش بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی۔ جو بندہ غفلت کے اس دور میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام پا لیتا ہے۔ ماہ شعبان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ عبادت صرف خاص مہینوں یا مشہور اوقات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر حال میں ہونی چاہیے۔
ये महीना दिलों को जगाने, गफलत से निकालने और माह रमजान मुबारक से पहले अपने अमाल को ताज़ा करने का एक कीमती मौका है, जिसकी कदर करना हर मुसलमान के लिए बाइसे खैर है। माह शबान न सिर्फ इबादत के इजाफे का मौका है, बल्कि ये रमजान मुबारक की अमली और रूहानी तैयारी का भी बेहतरीन वक्त है। इस महीने में हम अपने दिल व दिमाग को रमजान मुबारक के लिए तैयार करते हैं, ताकि जब रमजान मुबारक आए तो हम इसके रोज़ों, इबादत और दीगर फर्जियात को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ अदा कर सकें। इबादत की आदत डालने का ये वक्त बहुत अहम है। अगर हम माह शबान में अपनी रोज़मर्रा की इबादत में इजाफा करें, नफली रोज़े रखें, नमाजों और जिक्र की कसरत करें, तो रमजान मुबारक में ये आदतें खुद ब खुद मजबूत हो जाती हैं। इस तरह नफ्स पर काबू पाना और ख्वाहिशात को महदूद करने की मशक भी माह शबान में की जा सकती है, ताकि रमजान मुबारक मुक़द्दस महीने में दिल व दिमाग मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वक्फ हो जाए। ये महीना हमें याद दिलाता है कि रूहानी तरबियत एक दिन या चंद दिन का अमल नहीं, बल्कि इसके लिए मुस्तकिल मशक और तैयारी ज़रूरी है। माह शबान एक आज़माइशी महीना है, जिसमें हम अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर इन्हें दूर कर सकते हैं, ताकि माह रमजान मुबारक में हम अपनी इबादत के हकीकी असरात को महसूस कर सकें और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें। माह शबान एक ऐसा महीना है जिसमें नफली इबादत में इजाफा करने की ख़ास तरबियत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा नफली रोज़े रखते, नवाफल अदा करते, जिक्र अज़कार में मशगूल रहते थे। ये अमल हमें ये सबक देता है कि इबादत का म्यार सिर्फ फ़र्ज तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इजाफी नफल इबादत भी रूहानी तरक्की और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का एक ज़रिया है। माह शबान में नफल रोज़े रखने से नफ्स पर काबू पाने की मशक होती है। ये रमजान मुबारक की तैयारी का बेहतरीन ज़रिया भी है। रात या दिन में इजाफी नमाज़ें पढ़ना, दिल व दिमाग को इबादत की तरफ मुतवज्जा करना, दिल की खुशू व हुजू की हालत पैदा होती है। अल्लाह के नामों का विर्द, दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है। ये अमल दिल को पाकीज़ा, रूह को पुरसुकून बनाता है। माह शबान में नफली इबादत बढ़ाने का मकसद सिर्फ इबादत करना नहीं, बल्कि ये दिल की तरबियत, नफ्स की इस्लाह और रमजान मुबारक के लिए रूहानी तैयारी भी है। इस महीने की इबादतें इंसान की नीयत को मजबूत करती हैं और अल्लाह ताला के कुर्ब के हसूल का बेहतरीन ज़रिया भी बनती हैं। ये शबान है, दिल का बोझ उतारने का वक़्त है। रमज़ान से पहले खुद को हराने का वक़्त है। माह शबान सिर्फ नफ्स की तरबियत और इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि ये दिल की सफाई और तल्लुकात को दुरुस्त करने का भी बेहतरीन मौका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अल्लाह ताला के करीब होने का रास्ता सिर्फ इबादत से नहीं, बल्कि दिलों की पाकीज़गी और लोगों के साथ हुस्न सलूक से भी गुजरता है। इस महीने में हमें किना, बुग़्ज़ और हसद छोड़ने की तरगीब भी दी गई है, ताकि दिल खालिस और साफ़ हो जाए। जो शख्स दूसरों से नाराज़ हो या हक तलफी के जज्बात रखता हो, वो इबादत में भी मुकम्मल सुकून महसूस नहीं कर पाता। माह शबान हमें यह मौका देता है कि अपने दिलों की सफाई करें, दुश्मनियों को ख़त्म करें और रिश्तों में मोहब्बत और एहतराम बढ़ाएं। सुलह रहमी और माफ़ी का जज्बा भी इसी महीने की एक बड़ी फजीलत है। ख़ानदान, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ तल्लुकात बेहतर करना, पुरानी तलखियों को माफ़ करना और मोहब्बत का पैगाम देना न सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आखिरत में भी बरकत का सबब बनता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए नहीं, बल्कि दिल की इस्लाह और दूसरों के लिए हुस्न सलूक का ज़रिया भी इबादत का हिस्सा बनती है। यही वजह है कि माह शबान को रूहानी और अखलाकी तरबियत का महीना भी कहा जाता है। हम गुनाहगार सही, दर के सवाली तो हैं, माह शबान ने सिखाया हम खाली नहीं हैं। माह शबान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ रजू करना, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना ख़ास अहमियत रखता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि माजी में किए गए अमाल से सच्ची तौबा करना और इस्तग़फ़ार की कसरत करना किस कदर ज़रूरी है, ताकि हम अल्लाह के नज़दीक कबूल शुदा बंदों में शामिल हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि वो माह शबान में ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार और दुआओं में मशगूल रहते।
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہوں سے واپسی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنا صرف رمضان تک محدود نہیں بلکہ ہر لمحہ اہم ہے، مگر ماہ شعبان اس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ استغفار کا عمل دل کو صاف کرتا ہے، روحانی سکون عطا کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جو لوگ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، وہ واقعی ہی خود کو بہتر بنانے اور آخرت کے لیے تیار کرنے کا موقع حاصل کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان کو ضائع نہ کرے بلکہ اس کے ہر لمحے کو اللہ کے قرب حاصل کرنے، توبہ استغفار کرنے اور نیک اعمال بڑھانے میں استعمال کرے تاکہ رمضان المبارک واقعی روحانی روشنی اور برکت کا مہینہ ثابت ہو۔ یاد رکھیں ناظرین اکرام، یہ مہینہ صرف ایک تاریخی یا کیلنڈر کا حصہ نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی اور دل کی اصلاح کا سنہری موقع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹے عمل کی قدر کریں، نفلی روزے، اضافی نمازیں، دل کی صفائی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، معافی مانگنا یا معاف کر دینا بھی ہے۔ اگر ہم ماہ شعبان کو پوری سنجیدگی اور دل سے گزاریں تو رمضان المبارک ہمارے لیے صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہوگا جس میں روحانی روشنی، سکون، قرب الہی ہمارے دل و جان پر چھا جائے گی۔ آئیں اس ماہ شعبان کو ضائع نہ کریں، اپنے مال کو سنواریں، دل کو صاف کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہر لمحہ قربانی اور محنت میں گزاریں، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ کی قرب اور رحمت ہمیں اپنے دل کے دروازے کھول کر ہی ملتی ہے، اور یہی ماہ شعبان کی اصل تعلیم اور برکت بھی ہے۔ ہم کمزور سے ہی پر درے رحمت پہ آئے ہیں، شبحان گواہ ہے ہم پلٹ کر لوٹ آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ماہ شعبان کی فضیلت۔ اسی طرح مزید روحانی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل نور الہی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اس کا اجر آپ تک بھی پہنچے اور ہم تک بھی پہنچے۔ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔